جی آیت نمبر 61 اس کی تلاوت کل کر لی تھی، ترجمہ و تفسیر رہ گیا ہے، آج انشاءاللہ یہاں سے آغاز کریں گے، لیکن تلاوت جو ہے آیت نمبر 62 سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 تک سورۃ النور تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس طریقے سے الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ نور کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ پہلی جو آیت ہے، لیسا نہیں ہے، علی الاعمی اندھے پر کیا چیز نہیں ہے؟ حرجن کوئی حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج اور نہ ہی مریض پہ کوئی حرج ہے، ان تین افراد پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور لا علی انفسکم نہ تمہارے نفسوں پر، ان یہ کہ تأکلو تم سب کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم یا اپنی ماموؤں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم یا جو تم مالک بنے ہو، مفاتحہ اس کی چابیوں کے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تأکلو کہ تم سب کھاؤ، جمیعاً اکٹھے ہو کے، او اشتاتا یا الگ الگ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ پھر جب تم داخل ہوا کرو، بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو سب سلام کہو، علی انفسکم اپنے نفسوں پر، تحیتاً سلامتی کی دعا ہے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتاً طیبہ بابرکت اور پاکیزہ، کذالک
इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु, वो खोल कर बयान करता है, वो खोल कर बयान करता है, यानी अल्लाह ताला खोल कर बयान करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए अल आयात, या अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून सब समझ जाओ, अकल हासिल कर लो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक अहले ईमान, अल्लज़ीना वो लोग हैं, आमनु जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फ़इज़ा कानू माहू, और जब वो सब होते हैं उसके साथ, आला अमरन किसी काम पर, और जब वो उस नबी के साथ होते हैं आला अमरन किसी इज्तिमाई मामले में, जामिइन जो जमा करने वाला है, किसी इज्तिमाई मामले में, लम यज़हबू वो नहीं जाते, या हत्ता यस्तअज़िनूहु यहाँ तक कि वो सब इजाज़त मांग ले उससे। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यस्तअज़िनूनका इजाज़त मांगते हैं आपसे, उलाइकल्लज़ीना यही लोग हैं, युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फ़इज़स्तअज़नूका तो जब वो सब इजाज़त मांगे आपसे, लिबाज़ शअनिहिम अपने किसी काम के लिए, फ़अज़न तो आप इजाज़त दे दे, लिमन शिअत मिनहुम जिसको आप चाहें, मिनहुम उनमें से, वस्तगफिर और बख्शिश तलब कीजिए, लहुमुल्लाह उनके लिए अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत रहम करने वाला है। ला तजअलू तुम सब मत बनाओ, दुआ और रसूल रसूल को का बुलाना, बैनकुम अपने दरमियान में, का दुआ बादिकुम बाज़ा जैसे तुम्हारे बास का बास को बुलाना, जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो इसी तरह रसूल को मत बुलाया करो। क़द यअलमुल्लाहु बिलाशुबह अल्लाह ताला जानता है, अल्लज़ीना उन लोगों को जो यतसल्ललूना तसल्लुल का माना होता है कि सिख जाना, यानी जो लोग खिसक जाते हैं, सिरक जाते हैं, मिनकुम तुम में से, लेवाजा एक दूसरे की आड़ लेते हुए, फल यहज़र तो चाहिए कि वो लोग जो युखालिफून मुखालफत करते हैं, अन अम्र ही उसके हुक्म की, अन तुसीबहुम के पहुंचे उन्हें फितनतुन कोई फितना, अव युसीबहुम या पहुंचे उन्हें आज़ाबुन अलीम दर्दनाक आज़ाब, या उन्हें पहुंचे दर्दनाक आज़ाब। अला खबरदार आगा रहो, इन्न लिल्लाहि बेशक अल्लाह का है, माफिस समावाति वल अर्ज़ जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, क़द यअलमु वो जानता है, मा अंतुम अलैहि जो तुम हो जिस पर, यानी जिस पर तुम हो उसको जानता है, व यौम युरजऊना और जिस दिन वो सब लुटाए जाएंगे, इलैहि उसकी तरफ, फयुनब्बिउहुम फिर वो खबर देगा उन्हें, बिमा अमिलू उसकी जो उन सब ने अमल किया, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, अलीमुन खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। तो आज की जो पहली आयत है, आयत नंबर 61, इसमें खाने से मुतालिक इजाज़त तलब करने का मसला बयान किया गया है कि किन किन घरों से बिला इजाज़त खाना खाया जा सकता है। तो इस ज़िमन में लोगों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ग्रोह तो वो है जो माजूर है, उनके लिए इजाज़त है कि वो बिला इजाज़त खा सकते हैं, और दूसरा ग्रोह आम लोगों का है जो अपने अजीज़ों के यहाँ इजाज़त हासिल किए बगैर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा इकट्ठे और अलग-अलग खाने का मसला बयान किया गया है, और घरों में दाखिल होते वक्त सलाम करने की अहमियत बयान की गई है। लैसा अलल अअमा हरज
किसी अंधे पर कोई हरज नहीं है। वला अलल अअरज हरज, और न किसी लंगड़े पे कोई हरज है। वला अलल मरीज हरज, और न ही बीमार पे हरज है। वला अला अनफुसिकुम, और खुद तुम पर भी कोई हरज नहीं है। अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम अपने घरों में से खाओ। जाहिर है कि पहले तीन किस्म के लोग, यानी अंधे, लंगड़े और बीमार, तो माजूरों में शुमार होते हैं, और उनकी ये माजूरी ही सारे मुआशरे पर उनका हक कायम कर देती है कि वो अपनी भूख रफा करने के लिए, कि वो अपनी भूख रफा करने के लिए हर जगह और हर घर से खाना खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी आम इजाज़त दे दी है। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ लोग इस किस्म के माजूरों के साथ मिलकर खाना नहीं खाते थे कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, हम इनके मुकाबले में ज़्यादा खा जाएं या अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि इसमें तुम पे कोई हरज नहीं है। बाज़ लोग ऐसे माजूर लोगों से नफरत की बिना पे अपने साथ खाने में शरीक नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने उसका भी रद्द फरमा दिया। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे माजूरों को अपने करीबों के या करीबी रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा आते हैं। कि ये हमारे साथ ना खाएं बल्कि दूसरे घरों में जाके खाना खाते रहे। तो फरमाते हैं कि ये आयत नाजिल करके अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अपने घरों में अपने साथ खाना खाने की तरगीब दी। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अपने घरों में अपने साथ खाना खाने की तरगीब दी है। तो माजूरों के लिए हुक्म यह है कि उन्हें अपने या बेगाने जहां से भी खाना मुयस्सर हो बिला तकल्लुफ खा सकते हैं, उसमें उन्हें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं होना चाहिए। जहां तक खुद अपने घर से खाने का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि अपने घर से तो वैसे ही इजाजत की जरूरत नहीं है। तहम ये दूसरे अजीज व अकारिब पर अतफ के तौर पे बयान किया गया जिनका जिक्र आगे आ रहा है कि तुम पे कोई हरज नहीं है कि तुम अपने ही घरों से खाओ, और बुयूत आबाइकुम, या अपने बाप दादा के घरों से खाओ। जाहिर है कि बाप और बेटे का करीब तरीन रिश्ता है। अगर बेटा अपने बाप के घर जाके बाप की इजाजत के बगैर या अहले खाना की दावत पे खाना खा लेता है तो उसकी भी इजाजत है। यहाँ पर बेटे का बाप के घर से खाने का जिक्र तो मौजूद है, मगर बाप का बेटे के घर से खाने का जिक्र नहीं किया गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस हुक्म में बाप और बेटा दोनों शामिल हैं कि एक दूसरे के घर से खा सकते हैं। मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत व मालुका लिअबीक, का कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। जब बेटे की हर चीज पर बाप का हक है तो फिर उसके खाना खाने में क्या हरज हो सकता है। और बुयूत उम्महातिकुम, तुम्हें अपनी माओ के घरों से खाने में भी कोई हरज नहीं है। जाहिर है कि जब बाप के घर से खाने की इजाजत है तो माँ का घर भी आमतौर पे वही होता है जो बाप का घर होता है, तो वहां से खाने में भी कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। बात सूरतों में बाप और माँ का घर अलग अलग भी हो सकता है। अगर किसी औरत ने तलाक के बाद या बेवा होने के बाद दूसरा खावन कर लिया है तो पहले बेटे के लिए वो माँ का घर तो होगा क्योंकि वो उसकी हकीकी माँ है, मगर उसके बाप का घर नहीं है। तो ऐसी सूरत में माँ के हाथ से भी बगैर इजाजत खाने में कोई हरज नहीं है। औ बुयूत इखवानिकुम औ बुयूत अखवातिकुम, तुम्हें अपने भाई बहनों के घरों से खाने में कोई हरज नहीं है। जाहिर है कि भाई बहन का रिश्ता भी निहायत ही करीबी रिश्ता है। माँ बाप के मरने के बाद बहनों के लिए उनके भाई जो है बाप के दर्जे में होते हैं, जो उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं,
اور بوقت ضرورت بہنوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو بھائیوں کو بہنوں کے گھروں سے بلا تکلف کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح بھائیوں کا رشتہ بھی آپس میں نہایت ہی قریبی ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ مشکل کے وقت ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کا دست اور بازو بنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھائیوں کے گھروں سے بھی بلا اجازت کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، تم اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے گھروں سے بھی بلا تکلف کھانا کھا سکتے ہو۔ باپ کا بھائی ہو یا باپ کی بہن، ان کا تعلق بھی ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی بہن کا، لہذا ان کے ہاں بے تکلف آنا جانا اور کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اگر چچا یا پھوپھی میں بہت پیدا ہو رہا ہو تو آپس میں میل ملاقات اور ایک دوسرے کی دعوت سے یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے، اور یہی صلہ رحمی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم شجنة من الرحمن، قال اللہ تعالی من وصلک وصلت ومن قطعک قطعت، کہ رحم یعنی قرابت داری جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ او بیوتی اخوالکم او بیوتی خالاتکم، تمہیں اپنے ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح باپ کے بہن بھائی بیٹے کے لیے عزت اور احترام کے قابل ہے، اسی طرح ماں کے بھائی بہن ماموں اور خالہ بھی اس کے لیے قابل احترام ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ چچاؤں اور پھوپھیوں کی نسبت ماؤں اور خالاؤں کو اپنے بانجے بانجیوں سے زیادہ الفت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماموں یا اپنی خالہ کے گھر سے کھانے میں بھی حرج محسوس نہ کرے، کہ ایسا کرنا مزید پیار اور محبت کا باعث بنتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ کہنے لگا ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی خالہ کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا کہ ان گھروں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، او ما ملکتم مفاتحہ، جن کی چابیاں تمہاری ملکیت میں ہے۔ ان سے مراد غلام یا داروغے ہیں جو کسی کے دوران سفر ان کے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار ہو۔ ایسے لوگ بھی اگر اپنے آقا کے گھر سے کھا پی لیتے ہیں تو انہیں اجازت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں چلنے کا اعلان کرتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ آپ کی ہمسفری کا شرف حاصل کرے۔ ایسے حالات میں وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے خاص دوستوں کو دے جاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ حسب ضرورت یہاں سے کھا پی لیا کرے۔ ایسے لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے فاضل ناخواستہ کھانے پینے کی اجازت دی ہو، لہذا وہ کسی چیز کے استعمال سے پرہیز کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا او صدیقکم، یعنی تمہیں اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شبہ کو دور فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہیں اس بات پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے مل کے کھاؤ یا الگ الگ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق نہ کھاؤ، تو صحابہ کو خیال پیدا ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی تو مال کی تعریف میں آتی ہے،
लिहाजा वो इस वजह से रुक गए कि इकट्ठा खाने में किसी कमी बेशी के बिना पे इस पे बातिल का इतलाक ना हो जाए। इस पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा की वजाहत फरमा दी कि तुम्हें इकट्ठा खाना खाने में भी कोई हरज नहीं है। किसी ने कम खा लिया, किसी ने ज्यादा, तो ये कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं है। बाज लोग अकेले खाने में कराहियत महसूस करते थे, जब तक कोई साथ ना होता खाना ना खाते थे। बनु कनाना के लोग खास तौर पे इस मरज में मुब्तला थे। वो भूखा रहना पसंद करते थे लेकिन अकेले नहीं खाते थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए तन्हा खाने की भी रुख्सत दे दी। अगरचे मेहमान को खिलाना बड़ी उम्दा खसलत है, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसके बगैर खुद भी ना खाया जाए। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से साबित होता है, दूसरों के साथ मिलकर खाने में बरकत है। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हम खाते तो है मगर आसूदगी हासिल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम अलग अलग खाते हो। अगर तुम एक जगह बैठ कर इकट्ठे खाना खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, तो तुम्हें बरकत हासिल होगी। इब्न माजा शरीफ की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है, मिलकर खाओ और तन्हा मत खाओ, क्योंकि मिलकर बैठने में बरकत है। तो बहरहाल फरमाया कि इकट्ठे मिल के खाओ या अलग अलग खाओ, इसमें कोई हरज नहीं है। अगले हिस्से आयत में अल्लाह ताला ने घर में दाखिले के आदाब में से एक अदब बयान फरमाया, फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों पे सलाम किया करो। यहाँ पर आला अनफुसिकुम का लफ्जी तर्जुमा ये बनता है कि अपने आप पे सलाम कर लिया करो। आम मतलब ये कि अपने घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। इस किस्म की आयत चौथे रुकू के आगाज में भी गुजर चुकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो हत्ता कि तुम इजाजत तलब कर लो और घर वालों पे सलाम कर लो। वहां पे अखियार के घरों में दाखिले के वक्त सलाम करने का हुक्म दिया गया है, जबकि यहाँ पर खुद अपने घरों में दाखिले के वक्त भी अहले खाना को सलाम करने के लिए कहा गया। इब्न ताऊस फरमाते हैं कि तुम में से जो शख्स घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कहे। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब तुम घरों में जाओ तो अल्लाह ताला का सिखाया हुआ बाबरकत सलाम कहो। फरमाते हैं कि मैंने तो आजमाया है कि ये सरासर बरकत है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद में जाओ तो कहो अस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जब अपने घरों में जाओ तो अपने बाल बच्चों को सलाम करो, और जब किसी ऐसे घर में जाओ जहाँ कोई ना हो तो यूं कहो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम हो। तो फरमाया अस्सलामु अलैकुम कहना तहियतम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से दुआए खैर है, मुबारकतन तय्यबा, जो कि बाबरकत और पाकीज़ा चीज़ है। लिहाजा घर में दाखिले के वक्त सलाम करके दाखिल हुआ करो। फिर आगे इरशाद हुआ कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें वो तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है। आयत से मुराद आयत कुरान, अहकाम कुरान, दलाइल और मोजज़ात भी है। अल्लाह ताला की नाजिल करता आयात में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें गौर करके इंसान अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचान लेता है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोल खोल के बयान करता है, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम उनमें गौर व फिक्र करके इनको समझ लो और फिर इन पर अमल पेरा हो जाओ। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, यहाँ से आदाब रिसालत का मसला बयान किया गया
کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرو تو بغیر اجازت مجلس سے نہ جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی خاص کام کے لیے اجازت طلب کرے تو آپ جس کو چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ دوسرا مسئلہ امتیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے کی طرح معمولی حیثیت نہ دو، بلکہ اسے خاص اہمیت دو اور نہ ہی نظر بچا کے مجلس سے کسک جایا کرو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک پکے سچے ایماندار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں کو مومن کا خطاب دیا گیا، کیونکہ یہاں پہ آداب رسالت بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ایمان کے دیگر لازمی اجزاء کا ذکر بھی موجود ہے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ 5 شرائط بیان کی ہے، جب تک وہ ان 5 چیزوں پہ ایمان نہیں لاتے اہل ایمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ تو صحیح معنی میں ایماندار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کہ جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں، یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہو، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو وہ خود بخود اٹھ کر نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ آپ سے جانے کی اجازت طلب کر لیں۔ امر جامع سے مراد مسلمانوں کے اجتماعی کام ہے۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے۔ اگر قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیات نازل ہوتی تو وہ بتا دیتے، کوئی دیگر اجتماعی ہدایات جاری کرنا ہوتی تو وہ کر دیتے، یا پھر اگر کسی اہم معاملے میں صحابہ کا مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ طلب کرتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب کسی کام کا عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزرے۔ ہجرت سے پہلے چونکہ کفار کا غلبہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مشاورت اور فیصلہ خفیہ طور پہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قیام مکہ کے دوران آپ نے دار ارقم کو مسلمانوں کا خفیہ مرکز بنایا، وہیں اجتماعی امور کے متعلق مشاورت ہوتی تھی اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل کے بارے میں ہدایات جاری ہوتی تھی۔ کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کے بچاؤ کے طریقے، حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں مشورے اسی مکان میں ہوتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو مسجد نبوی کو اسلام کا مرکز بنا لیا گیا، وہی صحابہ کا اجتماع ہوتا، ہم فیصلے کیے جاتے۔ اس وقت عام طور پہ موضوعات بحث مختلف قبائل میں تبلیغ، ان کے ساتھ معاہدات، کفار مکہ کی طرف سے حملے کا بچاؤ، جنگی حکمت عملی اور مختلف اطراف میں لشکروں کی روانگی ایسے اجتماعی امور تھے جن کے بارے میں فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو بلا اجازت نہیں چلے جاتے۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے جانے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ،
تو جب وہ آپ سے اجازت طلب کرے اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دے. یعنی اگر کوئی آدمی معقول عذر پیش کرتا ہے، اللہ کا نبی سمجھتا ہے کہ اس کا انفرادی کام زیر توجہ اجتماعی کام سے زیادہ ضروری ہے، یا اس شخص کے چلے جانے سے اجتماعی کام میں کوئی رکاوٹ پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ ایسے شخص کو اجازت دیں یا نہ دیں. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی صحابہ میں موجود تھے، مجلس مشاورت طلب کرتے تھے، اور ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے تھے کہ کسی صحابی کو میٹنگ کے دوران ہی چلے جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار پہ بھی منطبق کیا جا سکتا ہے. اسلامی سلطنت میں جب کوئی امیر مجلس مشاورت منعقد کر لے تو کسی کو بلا اجازت اٹھ کر نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ صاحب صدر سے باقاعدہ اجازت طلب کرنی چاہیے. پھر معاملے کی نوعیت کے پیش نظر اگر کسی شخص کی غیر حاضری کو برداشت کیا جا سکتا ہو تو امیر اس کی اجازت دے سکتا ہے. تو فرمایا جب آپ کسی اجازت طلبی پہ اجازت دے دے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کر لیا کرے. اس میں یہ تنبیہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اجازت طلبی میں ذرا بھی بہانہ سازی کا دخل ہو یا اجتماعی معاملہ کسی شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہوا تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت حاصل کرنا کوتاہی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ ایسے شخص کی معمولی لغزش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. جب کوئی آدمی غلطی کر کے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کے اسے معاف بھی کر دیتی ہے. پھر اگلی آیت میں آداب رسالت کے سلسلے میں ہی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو. اس آیت میں لفظ دعا استعمال ہوا ہے جو کہ تین مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. پہلے معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی تمہیں بلائے تو اسے عام آدمی کے بلانے پہ محمول نہ کرو، بلکہ آپ کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا رسول بلائے لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، ورنہ ایمان کی ضیاع کا خطرہ ہے. دعا کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کو پکارو تو آپ کے ادب اور احترام کو پیش نظر رکھو. عام آدمیوں کی طرح نام لے کے اور بلند آواز سے مت پکارو، بلکہ پست آواز کے ساتھ نام لینے کی وجہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارو. اس ادب کا ذکر سورہ حجرات میں بھی بیان ہوا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ آپ کو اس طرح بلند آواز سے پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ہی ضائع ہو جائے. اس دعا کا تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا کی طرح مت سمجھو. آپ کی دعا تو مقبول ہے، تمہارے کسی قول یا فعل سے نبی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی دعا نکل جائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ. اسی طرح اگر اللہ کے نبی تم سے خوش ہو کے تمہیں دعا دے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. تو یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا معنی زیادہ راجح ہے. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بچا کے کھسک جاتے ہیں. یہاں پر ان منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مسلمانوں کی مجلس میں آ تو جاتے تھے مگر بے چین رہتے تھے اور کسی نہ کسی طرح نظر بچا کے چلے جاتے تھے. خاص طور پہ
जुम्मे के खुतबे में बैठना मुनाफिकों पे बड़ा ग्रां गुजरता था, मगर खुतबा शुरू होने के बाद कोई शख्स बिला इजाजत नहीं जा सकता था। जब किसी शख्स को खास जरूरत पड़ती तो वो इशारे के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले लेता, मगर मुनाफिक ऐसा भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उनकी कोशिश ये होती थी कि किसी के आड़ लेकर और नजर बचा के सिरक जाए। जुमे के अलावा दूसरी मजालिस का भी यही हाल था। मुनाफिक किस्म के लोग जब मौका मिलता मजलिस से चले जाते, हालांकि अल्लाह ने नबी की इजाजत के बगैर मजलिस से चले जाने को सख्त नापसंद फरमाया। तो फरमाया कि नबी की दावत को आम लोगों की दावत ना समझो कि जब बुलाया आ गए और जब जी चाहा चले गए, बल्कि नबी की मजलिस में शरीक होके बगैर इजाजत मत जाओ। अल्लाह ने उन लोगों की निशानदही भी फरमा दी है जो बिला इजाजत चले जाते हैं। फरमाया कि ऐसे लोग अगरचे नबी से आंख बचा के खिसक जाते हैं, मगर अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को खूब जानता है कि ये किस किस्म के लोग हैं, उनके दिलों में किस हद तक ईमान रासिख हो चुका है। आयत के अगले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करने वालों को दर्दनाक आदाब की वाईद सुनाई गई है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो चाहिए कि डरते रहे वो लोग जो अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं, और खौफ इस बात का होना चाहिए अन तुसीबहुम फितना, कि उनको कोई फितना लाहिक ना हो जाए, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या वो किसी दर्दनाक आदाब का शिकार ना हो जाए। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरीके से होती है। एक सूरत तो यह है कि नबी के हुक्म को तस्लीम ही ना किया जाए। जाहिर है कि ऐसी सूरत में आदमी जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। खिलाफ वर्जी की दूसरी सूरत यह है कि तस्लीम तो किया जाए मगर उस पर अमल ना किया जाए। ऐसा करने वाला शख्स मुनाफिक तस्वुर होगा। तो बहरहाल फरमाया कि मुखालफत की सूरत में पहले नंबर पर दुनियावी फितनों में मुब्तला होने का खतरा है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब हाशिया कुरान में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी एक किस्म की फितनों का बायस होगी, जिनमें बड़े बड़े फितने माल, औरत और जमीन की फितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, यानी हर उम्मत का कोई ना कोई खास फितना होता है, जबकि मेरी उम्मत का फितना माल है। सहीहैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है कि लोगों, मैं तुम पे तंगदस्ती का इतना खौफ नहीं रखता जितना डर इस बात का रखता हूँ अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया फतनाफसूहा, कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और तुम उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, और वो तुमको इस तरह हलाक कर देगी जिस तरह पहली कौमों को हलाक किया। मतलब ये कि तुम पर माल की बहतात जो है हो जाएगी, बहुतात हो जाएगी, तुम उसी फितने में मुब्तला होकर रह जाओगे। इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान इस कदर तंगदस्ती की हालत में थे कि किसी के पास सिर्फ एक ही छोटा सा कपड़ा होता था, वो उसी में नमाज पढ़ता था, हालांकि उस कपड़े से उसका पूरा जिस्म नहीं ढांपा जा सकता था। दूसरे नंबर पे औरत का फितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अला रिजाली मिनन निसा, कि मेरे बाद मर्दों के लिए औरतों से बढ़ के कोई फितना नहीं होगा। इस वक्त पूरी दुनिया में औरियानी, फहाशी, गंदे गाने, ये सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, ये सारे के सारे औरत के फितने के अड्डे हैं। इसी तरह जमीन का फितना भी बहुत बड़ा फितना है। जमीन के मामले में किस कदर फसाद हो रहा है। कहीं जाती जमीन का झगड़ा है, भाई भाई आपस में दस्त गिरेबान है, कहीं पड़ोसियों से जमीन का तनाजुआ है,
कोई मुल्क दूसरे मुल्क का कुछ इलाका हथिया लेता है, कोई किसी के मकान या दुकान पे काबिज हो जाता है। ये सब जमीन के फितने हैं। इनके तनाजुआत नस्ल दर नस्ल चलते हैं। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की एक वालिद जमीन अपने नाजायज तसरुफ में लाएगा तो क़यामत वाले दिन सातों जमीनों का उतना हिस्सा उसके गले में लटकता होगा। लोग देखेंगे इस शख्स ने दुनिया में इस कदर नाजायज कब्जा किया था। दुनिया में बातिल अकायद के फितने भी आम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नी अखाफु अला उम्मती अइम्मतल मुज़िल्लीन, कि मैं अपनी उम्मत में गुमराह पेशवाओं का बड़ा खतरा महसूस करता हूँ। ये 72 फिरके गुमराही का नतीजा ही तो है। लोगों को गलत मसलक बताए जाते हैं, जगह जगह शिर्क के अड्डे कायम है। यही मिर्जाइयत का फितना है, कहीं कौन सा फितना है, कब्र परस्ती का फितना है, कहीं इनकार हदीस का फितना है, कहीं इनकार फिक़ह का फितना है, कहीं इनकार कुरान का फितना है, कहीं शिरकिया उमूर रसूम और रिवाज बिदातों का फितना है, कहीं ईसाइयत का फितना है। इसी तरह कहीं पे माशी फितने में लोग मुब्तला है। तो बहरहाल मुख्तलिफ फितने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल फ़क्रि वल कुफ्रि, ए अल्लाह मैं तेरी ज़ात के साथ पनाह पकड़ता हूँ तंगदस्ती और कुफर से। दुआ में ये अल्फाज भी आते हैं कि मौला करीम मैं पनाह पकड़ता हूँ फितनतिल क़ब्रि व फितनतिल मसीह दज्जाल, कब्र की फितने से और दज्जाल की फितने से। ये सब फितने अपने अपने वक्त पे आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जो जो जमाना क़यामत के करीब आता जाएगा फितनों में इजाफा होता जाएगा, जहालत होगी, जलजले आएंगे, शराब नोशी आम होगी, कत्ल और जिना के जराइम बढ़ जाएंगे, दीनी इल्म बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ित्अइल लैलिल मुज़लिम, नेक अमाल कर लो इससे पहले कि फितने तुम पर रात की तारीकी की तरह छा जाए। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात किसी शख्स का दिल सख्त हो जाता है और वो इताअत से महरूम हो के गुनाह की दलदल में फंस जाता है। ये शख्सी फितना है। बाल बच्चों का फितना भी पैदा हो जाता है। जब कोई आदमी खुदा और रसूल के हुक्म के खिलाफ अहल अयाल की फरमाइशें पूरे करने पे मजबूर हो जाता है तो समझो कि वो फितनतुल अहली वल माल में मुब्तला हो गया। तो रसूल फितनतु अलल कुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदन, बास फितने इसी तरह उड़ते हैं जिस तरह चटाई में एक एक तिनका इकट्ठा होता रहता है और फिर मुकम्मल चटाई बन जाती है। फरमाया बास फितने समंदर की मौजों की तरह उड़ते हैं। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी हिकमत के मुताबिक बयान करते हैं कि फितने या असर तीन किस्म के होते हैं। पहला असर ये कि इंसान का अखलाक ही बिगड़ जाए, अगरचे शक्ल सूरत ठीक ठाक रहे। जिस इंसान या कौम का अखलाक बिगड़ जाए उसका कुछ वकार नहीं रहता। फरमाते हैं दूसरा शर ये है कि शैतान पूरे मुआशरे पे अपना तसल्लुत जमा ले। ऐसी सूरत में कोई इक्का दुक्का आदमी गुमराह नहीं होता, बल्कि पूरा मुल्क और पूरी कौम पे शैतान हावी हो जाता है। फिर जब किसी कौम का अखलाक बिगड़ता है तो पूरा बातिन बिगड़ जाता है। उस वक्त इंसानों की ज़ाहिरी शक्ल सूरत तो इंसानों जैसे ही होती है, अगर उनका बातिन खंजीरों, कुत्तों और बंदरों के मुशाबे हो जाता है। फरमाते हैं कि तीसरा शर कुर्ब क़यामत में आएगा जब लोगों की ज़ाहिरी शक्लें भी मसख हो जाएंगी। उस वक्त अल्लाह ताला सख्त नाराज़गी की हालत में होगा और फिर जल्द ही कायनात का खात्मा हो जाएगा। इंसानों के साथ साथ हैवानात, नबातात और हर चीज़ फना हो जाएगी, हत्ता कि ज़मीन भी दरम बरम हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, खबरदार अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करना वरना किसी फितने में मुब्तला हो जाओगे। मुख्तसरन कुछ फितने आपके सामने अर्ज कर दिए।
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद दुनिया में फितने ही बर्पा हो रहे हैं। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना आ रहा है। अब लोग तरह तरह की बातिल रसूम अदाम करेंगे, बिदात में मुख्तलिफ मुब्तला होंगे, खुराफात में मुब्तला होंगे। हालांकि ये आपके सच्चे दीन और अकीदे की नफी होगी। दावा आशिक रसूल होने का है, मगर काम वो करते हैं जिनसे आपने मना फरमाया है। रसूल के हुक्म की मुखालफत करने वालों को डरना चाहिए कि कहीं वो किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए या आखिरत में अजाब अलीम का शिकार ना हो जाए कि रसूल खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की यही सजा है। आखिर में अल्लाह तआला ने एहसास जिम्मेदारी दिलाते हुए फरमाया, अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, आगाह रहो कि आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ हकीकत में अल्लाह तआला ही की है। क़द यअलमु मा अंतुम अलैह, वो खूब जानता है कि तुम जिस हालत पर हो, वो तुम्हारे तमाम आमाल और किरदार से वाकिफ़ है। व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, जिस दिन सब लोग अल्लाह की तरफ लुटाए जाएंगे तो वो उन्हें उनके तमाम आमाल से आगाह कर देगा और बता देगा कि तुम दुनिया में क्या कुछ करते रहे। अब इनका नतीजा भुगतो। फरमाया ये ना समझो कि अगर दुनिया में मखलूक की निगाह से ओझल रहे तो क़यामत में भी बच जाओगे और वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी सारी कारगुजारी अल्लाह ताला के इल्म में है, क्योंकि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज को जानने वाला है। उस मालिक के हकीकी की गिरफ्त से बच नहीं सकोगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के फितनों से और शुरूर से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।